नमस्कार जय माँ महामाई मु मधुस्मिता मिश्र आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची मो मार चैनल जय माँ महामाई को आपण मानकर रिक्वेस्ट क्रमे मु ए भिडियोटी आनीची माँ प्रथम शेष पर्यंत ये भिडियोटी देखंतु माँ को पूजा विषय टिके निखि जानीपारे मु तो अधिक किछि भी हेले करूनी जहाँ बही अच्छी से ही देखी जानी करुची टिके टिके अधिक अच्छे जहाँकि जो कथार कहती जहाँ मन जड़े ता प्रभु सेड़े सेमती चलते स्टार्ट करिया पूर्व मु आपण मानक कहि रखुची जदि आपण माने नुआर आसी ताले लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा फल रे आपण माने मोर सबु वीडियो नोटिफिकेशन पाई जिबे। चलते स्टार्ट करिबा मांकर ए वीडियोटी प्रथमे आपण मानक मु देखैछि जे प्रथमे जो जगह माँ को बसाइबे प्रथमे रंगमाटी लिपिबे तापर माँकर जेतिकी आपण मानक जेमिति आसुची मूर्ज देबे तापर तुलसी चौरा रखिबे माँकर बेदीटी को सालुकनारे पकेइबे आपण पाखरे खटुली थियो नहले बेदी भी तैयारी करि परिबे नहले एमती नॉर्मली आपण तुलसी गछ मूले जदि आउ जेकरी भी करि परिबे। तापर आपण मानकर पाखरे जो मानसिक कलसी रखिथिबे सेठी को पानी चेंज करी आंब डाल थोई से जो कलसी पेटरे हलदी और सिंदूर देबे। एठी मु आपण मानक कहि रखुची जेते बेले माँकर कार्य माने माँकर पूजा स्टार्ट करिवे सेते बेले माँ को आवाहन करिवे जे माँ सुरखुरे आज के पूजाटी हो जाऊ से माँ को स्मरण करी गोटे दीप धूप सकाल उठिला पर दीप धूप झुणा दे घर को पूरा महकई रखिथिबे कहीं माँ बार से निश्चित घरे चल प्रचल हेबो। तापरे आपणक पाखरे फोटो थिबो से फोटो रे आपण माने हलदी को गोल करी भी माँ पाखे रखिपारे कहीं दुईटी आखि अच्छी तो से मो माँ एमती मुखा टाइप कर दौची। तापरे सरा रखिबे सरा भितर चाउल थिबो ता उपरे पंचमुखी कलश को बसाइबे आपणक इच्छा अनुसार आपण करंतु जदि आपण सरा उपरे डायरेक्ट कलश बसौछन ताहले बसंतु पंचमुखी कलश सेमती किछि ऑप्शन एटा आपणक हिसाब रे आपण रखंतु किंतु पंचमुखी कलशटा माँकर बहुत प्रिय कलश आपणकर शक्ति सामर्थ्य हिसाब रे जेमिति कि मोर शक्ति सामर्थ्य अरे मु जमती माँ को सजासजी करुच्ची हुए तो आपण आठू भी मु बहुत देखे इंस्टाग्राम रे भी देखे आ यूट्यूब रे भी देखे माँ को बहुत ढेर सारा आपण माने पूजा करती मु तो ता आगे किछि भी नुह पूरा तुच्छ एमती भाव रे माँ को पूजा करेंगे ता जते बेले कलश बसेबे कलशी को धोई टिके टिके हलदी गोली देथिबे तापरे एमती भाव मुझे देखो वीडियो माँ मुखा करेंगे आपण को जमीती आसूची माँ सेमिति रे माँ केबे भी हेले देखेनी जे से कौन करले केमिति मुँह कले कौन कले केवल माँ देखे को भाव रे आपण करिसेंती से माँ सेटा को ही भावटा को ही ग्रहण करे आपण 56 भोग आनी दे दियंतु माँ कौन सी ताको ग्रहण करिवो किंतु तार घृणाय रे ग्रहण करिवो किंतु माँ को जो मनर भावना रे आपण देथिबे सेटा को ही से बहुत श्रद्धार सहित ग्रहण करिवो। जेते बेले बाहर माने बाहर तो अर्थ आमर सेपटे तो पाखपाखी ठाकुराणी मंदिर थिले सेठी प्रथमे पणा ढालिकी आसंती तो एठी तो मु सेमती किछि भी पाखपोखा मोर ठाकुराणी मंदिर सेठी नाही सेथिपाई मु सकाळे तुलसी गछ जेतले पूजा करे तुलसी गछ मूले जेतिकी सब पाखपोखा ठाकुराणी अच्छी आम घर इष्ट समस्त ना पानी ढाली माने सॉरी पणा ढाली देकी आसी जाए तापर आमर जो मुखरे जिते आम गोटे कलश रखुचे आम जावा आसवाई जमीक शुभपाई आम रखुचे ना कुंभ कलश जहाँ भी आप भाषा आप जहाँ कहती से आमर पूर्ण कुंभ जो रहे सेठी टिके हलदी टिके पकईदेवे आ हलदी गोल टिके करदेवे से कलशी रे जो आम पितल ढाल पानी ढाल शुभपाई रखा जाए से एमती तो घरे आपण महकई देथिबे पूरा धूप झुणारे तापर ये सब काम स्टार्ट करेंगे दीप लगेगी देखंतु मो माँ को मुँह आज बहुत सुंदर थिला एमती कि मोर ही दृष्टि लगी जाइथिला अधिक अधिक मु तो केबे विश्वास ही करनथिली जे माँ आज एते सुंदर देखा जिबे आश्चर्य कथा जे मु जेतेबेले माँ को
ମାନେ ଆଙ୍କେ ମାଆଙ୍କୁ ତିଆରି କରେ ମୁଖା। ତ ସବୁ ଠାକୁରାଣୀ କି ଡାକି ଦିଏ ଯେ ମୋ ମାଆର ମୁଖା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏମିତି ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଡାକେ, ମା ତୋ ମୁହଁ ତୁ ନିଜେ କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ କଳସରେ ସବୁ ପାଣି ଭରିଦେବା। ସେଦିନ ମୋତେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ମିଳିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସରା ରଖିଲି, ସରା ଉପରେ ଚାଉଳ, ତାପରେ ମାଆର ମୁଖାଟିକୁ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମାଆଙ୍କର ଗୁଆଟିକୁ ଧୋଇବା। ଗୁଆ ପରେ ଯେଉଁ କଳସୀ ଉପରେ ଥୋଇବି ସେ ଚାଉଳ ପ୍ଲେଟ୍ଟା, ସେ ଚାଉଳ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଗୁଆକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମାଆଙ୍କର ମୁଖା ଥିବା କଳସ ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ନାଲି ଓଢ଼ଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ମହାରାଣୀ ଭଳିଆ ଏକା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବାଃ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଟଗର ମାଳ ଦେବି। ଏଇ ମାଳ ଗୋଟେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦିଦି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମାଳ ଗୋଟେ, ବଡ଼ ମାଳ ଗୋଟେ। ସେ ଛୋଟ ମାଳ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ପୁରା ମା ପୁରା ଯେମିତିକି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ମେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତିନି କି, ପୁରା ଜୁଡ଼ା କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଲାଗୁଥିଲେ ମା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ମାଆଙ୍କର ସେଣ୍ଟ, ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗୋଟେ ଫୁଲ, ଏମିତି ବି ବେଶୀ ମିଳିନଥିଲା ଆମ ଗଛର ଫୁଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟି ହିଁ ଦେଇଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲ। ମାଳ କରିବା ପାଇଁ ବି ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପାଦଟିକୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ସକାଳୁ। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ପାଦରେ ଅଳତା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁର ଏବେ ସଜାଡ଼ିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କଳସୀରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଏବେ ତାଙ୍କର 7 ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ପତ୍ର ବାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୀପ, ଯେତିକି ସବୁ ଦୀପ ଥିଲା ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଫୁଲ ତ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁ ବୁଝିଲା ହଳ କରିଦେଲି। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟି କରି ମୁଁ ଦୀପ ଲଗେଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମାଆଙ୍କର ଝୁଣା ହିଁ ଆଣିନି, ତ ଝୁଣା ଧୂପ ସବୁ ଦେବି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ସଜାଇ ଦିଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଣା କରିବେ, ସେ ପଣାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମା ପୁରା ସଜେଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ବାନା, ପିଞ୍ଛ ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ଦୀପ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଦୀପ, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟି କରି ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ସବୁ ଦୀପ ଲଗେଇଥିଲି। ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲି ବେଲମାଳ, ବେଲପତ୍ରର, ଆଉ ଛୋଟ ମାଳ ବି ଗୋଟେ ମାଳ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଝାଡ଼ି ଦେବି ଟିକେ, ଏମିତି ଗୋଟି କରିକିରି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ସେମିତି ପୂଜା କିଛି ବି ଆସେନି, ଆଗରୁ ମୁଁ ବି କେବେ ବି ହେଲେ କରିନଥିଲି। ମାନେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିୟମ ନୀତି ନିଷ୍ଠାରେ ବି କରିନି। ଆମ ଶାଶୁ ଘରେ କରିବାର, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବାର ଜଣା ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇକି ସେଇଠୁ ଉଠିଯାଏ, ଆଉ ବାକି ନୀତି ନିୟମ ଆମ ଶାଶୁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି କରୁଛି, ତ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଯାହା ଆସିଲା, ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆକୁ ତାକୁ ପଚାରି ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଯାହା ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଜାମୁଗ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ମା କେତେ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି। କହିଲେ ନଜର ଲାଗିଯିବ ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି କାଢ଼େ। କିଏ ପଚାରିଲେ କେତେ ଥର ବୁଲେଇବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ 7 ଥର ବୁଲେଇ ପାରିବେ, 21 ଥର ବୁଲେଇ ପାରିବେ, 11 ଥର ବୁଲେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଯେତେ ଥର ପାରିଲା, ମୁଁ କେଉଁଦିନ ଗଣୁଛି, କେଉଁଦିନ ଗଣି ପାରୁନି, ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୋ ଭାବନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଆର ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲ ନ ହଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଲଉଥିବି, ଏମିତି ଭାବନାରେ ବୁଲଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆର ଫୁଲ ମାଳ ଟୋଟାଲି ସେପଟକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ, କିଏ କହିବେ କି ଭାରି ଥିଲା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ମା ମହାମାଇ, ଜୟ ମା ମହାମାଇ।
भारी थिला देखो एबे आपण मैंने देखुथिबे जे मु केते बेलु हेलानी मो मांकर सजासजी करछि जदी जदी सजासजी करूथांदी ताहाले कोन एटा एबे तो 2 मिनिट 1 मिनिट रे कोन मु एते सारा करि परिबे कि एकुटिया मनुष्य तो सब तो हेई परिबनी ना तो सेति मु तो प्राय पाखापाखि मांकर पूजा गोटे घंटे 1.5 घंटा लगी जाए मत सजासजी करिवारे एबे कन झुणा धूप दीप सब देदेली मांकर बही भी पढ़ीदेली तापरे माँ को जदि आपण मैंने पूरा बही वीडियो बही रे जते माने पूजार प्रथम शेष पर्यटन देखा चाहती व्रत कथाटा ताहले मो डिस्क्रिप्शन रे यार लिंक दे देबी तो लाइव करवा वीडियो भी आपण मैंने देखिपारे माँ भी से बहुत मार अपूर्व लीला देखो एबे ए पर्यंत मो सजेगी रखी ना से पूजा करवा जिते बड़े बही मु पढ़िया आरंभ करी धीरे 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 गोटे गोटे फुल पड़ो एमती भी देखो यहाँ मो भक्ति भी नुह जिते जन अच्छा मोर लाइव भी देखुं से भी भाव भक्ति ए जड़ित होगी अच्छी से मैंने भी कहीं भी माँ को देखी स्मरण करती माँ को डाकती मु जनकर देखी लाइव चैट्रे तो सी कहले कि दीदी मो माँ को मागी फूल पड़ जाऊ तो माँ फूल पकईदे ये बहुत खुशी लगिला जे मो माँ समस्त कथा शुणी मो सहित भी देखो मो माँ को नैवेद्य करदेली आको आचमन भी करदेली एबे माँ को आरती कली तापरे माँ को वंदना करी माँ को द्विशल दे माँ को विदाय नबा एमिति भाव में मो शनिवार दिन माँ को पूजा संपादन करी आपण जदि लाइव देखा चाहती ताहले मो डिस्क्रिप्शन रे यही पूजार लाइव देदेवी आपण मैंने देखिपारे तो ठीक अच्छे ताहले मु रहुची जय माँ महामाई।